अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत का सिलसिला भी जारी है। वहीं पे उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अहम रहनुमा हैं उनका PTI से लाताल्लुकी का इज़हार करना या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के जाने का जो सिलसिला है वो ताहाल जारी है। एक बड़े रहनुमा आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कह सकते हैं। सियासी वाबस्तगी उनकी हमेशा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रही। इमरान खान खुद कहते थे कि ये मेरे बड़े ही वफ़ादार साथी हैं। इवन जब हुकूमत नहीं मिली थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उस वक्त भी इमरान खान पब्लिकली ये बात कहते थे कि ये मेरे वज़ीर ख़जाना हैं। और फिर वही हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2018 में जब हुकूमत मिली तो इमरान खान वज़ीर आज़म बने और उस वक्त फिर इन्हीं रहनुमाओं को इमरान खान ने वज़ीर ख़जाना का कलमदान सौंपा या उनको ये ओहदा या ये वजारत दी गई। ये अलग बात कि ये ज़्यादा अरसा ना चल सकी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ असद उमर की। असद उमर का एक अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो फ़ौजी घराने से इनका ताल्लुक़ है। और जब 9 मई के वाक़यात हुए और फिर उसके बाद जिन चंद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने शुरू में ही 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की, उनमें से एक असद उमर भी थे। और असद उमर ने उस वक्त न सिर्फ 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की थी बल्कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की रुकनीत से भी इस्तीफ़ा दे दिया था। लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर के ऊपर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही छोड़ गए हैं। ट्विटर या एक्स के ऊपर उन्होंने अपना एक ट्वीट किया है या एक पैगाम पहुंचाया है, जिसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर या टीवी चैनल्स ने उसको फिर ब्रेकिंग न्यूज़ की सूरत में ख़बर को ब्रेक किया। और उसमें असद उमर कहते हैं जी कि एक दिहाई से ज़्यादा अवामी ज़िंदगी के बाद मैंने सियासत को मुकम्मल तौर पर छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है। फिर वो मज़ीद कहते हैं कि जैसा कि मैं पहले ही अवामी सतह पे कह चुका हूँ कि मैं रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफ़िक नहीं हूँ और ऐसी पॉलिसी रियासती इदारों के साथ शदीद टकराव का सबब बनेगी जो कि मुल्क के मफाद में नहीं है। PTI की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अवामी ज़िंदगी में मेरा साथ दिया। ख़ास तौर पर मैं NA-54 की टीम और वोटर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे 2 बार मुंतखब किया। जिस हलके में मैंने इस हलके की खिदमत करने की भरपूर कोशिश की, अल्लाह ताला पाकिस्तानी कौम पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। ये वो पैगाम था जो उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर दिया और फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह गए। अब कहानियाँ बड़ी चल रही हैं। मिसाल के तौर पे ये कहा जा रहा है कि असद उमर साहब का जो अगला स्टॉप है वो अब इस्तेकाम पाकिस्तान है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है। इस हवाले से कुछ दिन पहले ये ख़बर ज़रूर आई कि ये ऑफ़र की गई थी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से असद उमर को कि आप हमारी जमात को ज्वाइन कर लें। फिर उसके बाद अब असद उमर का बाज़ाब्ता तौर के ऊपर PTI को छोड़ देना, ये बहरहाल एक बहुत बड़ी ख़बर भी है और इसके अलावा इसके ऊपर डिस्कशन भी हो रही हैं कि अब असद उमर कहाँ जाएंगे और अगर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जाते हैं तो फिर क्या आगे क्या होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिबेट इसके ऊपर भी चल रही है कि शायद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो एक और किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इत्तेहाद करेगी आइंदा आम इंतखाबात से पहले। और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करके और फिर उसके बाद PTI को छोड़ कर गए, एक स्टेटमेंट उन्होंने बहरहाल दी कि जी हम तो अपने ही घर में वापस आए हैं। यानी वो तमाम लोग जो पहले PTI में थे 9 मई के वाक़यात के बाद वो लोग इस्तेकाम पाकिस्तान में गए। लंबी फहरिस्त है, फिरदौस आशिक अवान, दीगर फ़याज़ुल हसन चौहान, कुछ ऐसे थे जिन्होंने इमरान खान के ऊपर बराह रास्त इल्ज़ामात भी लगाए, कुछ ऐसे थे जो खामोशी से चले गए। लेकिन एक सवाल बहरहाल अपनी जगह के ऊपर मौजूद है कि इस्तेकाम पाकिस्तान में पार्टी में असद उमर अब जाएंगे या नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे तो उनका सियासी मुस्तक़बिल क्या होगा। इमरान खान के बहुत ही करीब समझे जाने वाले असद उमर हैं जिन्होंने अब इस पार्टी को भी खैराबाद कह दिया है। और पहले ये ख़बरें भी चलती थी कि शायद
وقت عمران خان کے بعد اگر کوئی سیکنڈ کچھ لوگ جو سیکنڈ کمانڈ کے طور کے اوپر پی ٹی آئی کو لیڈ کر سکتے ہیں، مثال کے طور پہ اس میں شاہ محمود قریشی کا نام تھا، چودھری پرویز الہی کا نام تھا، اسد عمر کا نام تھا، تو ایسی صورتحال میں اسد عمر کا پارٹی کو چھوڑ کے چلے جانا اور پھر عمران خان اگر اس پورے عرصے میں اگر وہ جیل میں ہی رہتے ہیں، عام انتخابات کے حوالے سے پارٹی کو لیڈ کون کرے گا، یہ بھی ایک اہم سوال جو ہے وہ اٹھ رہا ہے۔ دوسری جانب میڈیا بہت زیادہ لکھ رہا ہے، جو خواتین پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت مختلف جیلوں میں ہیں، ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، بالخصوص ڈان نے پچھلے دنوں میں ایک ایڈیٹوریل لکھا جیلڈ وومن کے نام سے، اور اس میں بھی کافی زیادہ جو اسٹیٹ پالیسی تھی اس کے اوپر تنقید کی گئی اور ایک طرح سے کمپیریزن کیا گیا اس دور کا ضیاء الحق کے عہد سے، اور اس ایڈیٹوریل میں یہ بھی کہا گیا کہ اس وقت جو کچھ جو خواتین سیاسی ورکرز یا کارکنان کے ساتھ ہو رہا ہے، ایسا ضیاء الحق کے عہد میں بھی نہیں ہوا تھا۔ اور ایک فگر بھی دی گئی اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ ایک کیس میں ضمانت ہوتی ہے، دوسرے میں وہ تو خیر دیگر اور بھی کئی پولیٹیکل لیڈرز ہیں پی ٹی آئی کے جن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ایک کیس میں ان کو رہائی ملتی ہے، دوسرے میں وہ پکڑے جاتے ہیں۔ تو جہاں پہ یہ ایشو ہے کہ خواتین کارکنوں کو انصاف یا ان کے لیے فراہمی انصاف کا جو نظام ہے وہ ایک طرح سے معطل نظر آتا ہے، وہیں پہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک پولیٹیکل لیڈر کے طور کے اوپر اسد عمر کا چھوڑ کے چلے جانا یہ بھی بہت اہم ہے، اور شاید اس سے مزید یہ چیزیں سمجھنے کو مدد مل رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے جو لوگ اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ استحکام پاکستان پارٹی میں ہی کیوں جا رہے ہیں۔ اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے، بڑی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور کیا اسد عمر بھی اب استحکام پاکستان پارٹی میں واپس جائیں گے، کیونکہ دیگر رہنما تو آلریڈی یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم تو اپنے جو جس طرح سے پہلا ہمارا گھر تھا اسی طرح یہ بھی ہمارا دوسرا گھر ہے، یا ہمیں کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہو رہی بلکہ ہم اپنے ہی گھر میں واپس آئے ہیں۔ تو کیا وہ جو اپنے ہی گھر میں جو دیگر سیاستدان آئے ہیں، کیا اس میں ایک اور سیاستدان کا اضافہ ہو گیا ہے، اور پھر نیکسٹ الیکشنز میں کیا ہونے جا رہا ہے، کون کتنی سیٹیں جیتے گا، یہ بہت اہم ایشو ہے۔ لیکن بہرحال یہ اعتراض اپنی جگہ پہ پاکستان تحریک انصاف کا درست ہے کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا، یعنی پالیٹکس میں سیاسی سرگرمیاں جاری رکھنے کے لیے ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، ان کو یکساں سیاسی مواقع نہیں مل رہی، جس طرح کے مواقع دیگر سیاسی جماعتوں کو جلسے کرنے کے لیے، انتخابی مہم چلانے کے لیے ان کو حاصل ہیں۔ اس حوالے سے الیکشن کمیشن کو بھی اہم کردار ادا کرنا پڑے گا، اور پھر الٹیمیٹلی جو لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔